sa atong mga seasonal worker aspirants. Karong adlaw gipahigayon ang physical fitness training diri sa Wilson Gym, Barangay Wilson, San Jose, Dinagat Islands. Kini atong ginabuhat karon na pre-service physical fitness training para sa atong mga aplikante sa seasonal workers for Korea is actually ang nagplano gyud niini is ang atong butan kayo nga gobernador Honorable Nilo P. Dimeri Jr. Siya mao'y nakig-istorya sa ako na i-train kining atong mga aplikante para unang-una para madisiplina tungod kay kabalo kita nga ang ilang gidala dito sa laing nasod is ang probinsya sa Dinagat Islands. So kung ang atong ipadala dito walay mga disiplina, mag-reflect ang ilang ipangbuhat dito nga kung adunay buhaton nga dautan mag-reflect sa atong probinsya. Ug dili lang sa atong probinsya tibuok Pilipinas ang madaot sa panglantaw sa uban mga sa taga South Koreans. Then ikaduha, physical fitness tungod kay nakita sa atong leader din sa atong probinsya nga kinahanglan gyud kaayo ang atong mga farmers nga ipadala dito nga physically fit sila kay sayod ta nga ang trabaho sa atong mga mag-uuma is nagkinahanglan gayud og mga physical na activities. So kinahanglan sure kita nga ang atong ipadala dito is very physically fit to do their job dito sa ubang nasod aron dili pod kita maulawan nga ang atong ipadala dito is kadtong mga masakiton. So mao na nga na mugna kining reservist physical fitness training alang sa atong mga aplikante sa seasonal workers. Adunay tulo ka bahin ang maong training din matod pa ni Major Mupal nga kining unang batch mikabat sa 647 ka seasonal worker applicants nga nagikan sa lungsod sa San Jose ug lungsod sa Basilisa. Pagasundan sa second batch nga nagikan sa lungsod sa Loreto, Libho ug Tubahon ug ang third batch nga nagikan sa lungsod sa Cagtianao, lungsod sa Dinagat ug lungsod sa San Jose nga wala na apil sa first batch. Dugang pa ni Major Mupal ang direktor sa 15th o 5th CDC Dinagat Islands nga tinguha ni Provincial Governor Nilo P. Dimeri Jr. nga mamahimong physically fit ang mga aplikante hinungdan nga isa kining physical fitness training sa requirements isip seasonal workers. Samtang adunay napulo ka adlaw nga pagahimuon ang training didto gihapon sa susamang lugar sa Wilson Gym, Barangay Wilson, sakop ning San Jose, probinsya sa Dinagat Islands. Alan sa uban pang mga detalye kanunay lamang kamo mosunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Kasi Dinagat News kini sa Luzon, Piso reporting.